Bu'r ugeinfed o Ionawr yn diwrnod pwysig a hanesyddol. Nid yn unig am fod un o aelodau Blaen Connin yn dathlu ei phen-blwydd, rhywbeth hapus mewn ge, ond oedd e ar 1937. Dyma'r diwrnod mae trigolion yr Unol Daleithiau yn urddor ar lywydd, ac eleni, wrth gwrs, dywedwyd tata wrth Trump a Hello Joe wrth i ni groesawu Joseph Robinette Biden Jr. ar lywydd rhif 46 o'r Unol Daleithiau. Gwnewch ni wrando ychydig ar araith yr arlywydd newydd. My fellow Americans, a moment we have all been waiting for. It is now my great privilege and high honor to be the first person to officially introduce the 46th President of the United States, Joseph R. Biden Jr. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." Ever goes into history, my whole soul is in it. This act. Today, and my whole on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. My whole soul is in it. Geiriau Abraham Lincoln, yr unfed ar lywydd ar 15, wedi ddo arwyddo'r Emancipation Proclamation ar y 1af o Ionawr 1863, a geiriau ddyfynwyd gan Joe Biden yr wythnos hon, ac yntau, fel i'r rhagflaenydd, yn datgan fod ei holl enaid ynddo.
Chi'n gweld yng nghyfnod Abraham Lincoln, nid oedd pawb o blaid y proclamasiwn. Hyd yn oed rhai o'i gabinet, dyw pethau ddim yn newid, ond mynnodd Abraham Lincoln fod y weithred yn gywir ac yn gyfiawn. That on the first day of January AD 1863, all persons held as slaves within any state or designated part of a state, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free. And the executive government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom. And by virtue of the power and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as slaves within said designated states and parts of states are, and henceforth shall be, free, and that the executive government of the United States, including the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons. And I hereby enjoin upon the people so declared to be free, to abstain from all violence, unless in necessary self-defense. And I recommend to them that in all case, when allowed, they labor faithfully for reasonable wages. And I further declare and make known that such persons of suitable condition will be received into the armed service of the United States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts in said service. And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the Constitution upon military necessity, I invoke the considerate judgment of mankind and the gracious favor of Almighty God. Ac wedi arwyddo'r proclamasiwn fe ddywedodd, I never in my life felt more certain that I was doing right than I do in signing this paper. If my name ever goes into history, it will be for this act, and my whole soul is in it. Yeah, my whole soul is in it. Ond beth yw'r enaid? Dyna'r cwestiwn. Ac mwyn dod o hyd i'r ateb, gaich gwahodd iddo dafu ar daith i Fangor, ac i ddarlithoedd Hebraeg a Groeg y brifysgol. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. Y gair Hebraeg am enaid yw nefesh. A'r gair Groeg yw psyche. Ac o psyche, wrth gwrs, ni'n cael seicoleg. Ac ystyr y geiriau nefesh a psyche yw anadl einioes, yr anadl sy'n rhoi bywyd. Clywch yr hyn ddigwyddodd i'r proffwyd Ezekiel. Daeth llawer arglwydd arnaf,
ac aeth am I allan trwy ysbryd yr arglwydd am gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aeth am I nôl a blaen o'i hamgylch, a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn, ac yr oeddent yn sychion iawn. Gofynodd I mi, fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw? Atebais innau, o arglwydd Dduw, ti sy'n gwybod. Dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr esgyrn hyn a dywed wrthynt. Esgyrn sychion, cliwch air yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn. Wyle, fe roddaf fi anadl ynoch a byddwch fyw. Rhoddaf e wynau arnoch, para fi gnawd ddod arnoch a rhoddaf groen drosoch. Rhoddaf anadl ynoch a byddwch fyw. Yna byddwch yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd. Proffwydais, fel y gorchmynwyd I mi. Ac fel yr oeddwn yn proffwydo daeth sŵn a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd asgwrn at asgwrn. Edrychais, ac yr oedd gewynau arnynt, a chnawd hefyd, ac yr oedd croen drostynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Yna dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr anadl, proffwyda fab dyn, a dywed wrth yr anadl, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. O anadl, tyrd o'r pedwar gwynt ac anadla ar y lladdedigion hyn, iddynt fyw. Proffwydais fel y gorchmynwyd I mi, a daeth anadl iddynt, ac eithant yn fyw, a chodi ar ei traed yn fyddin gref iawn. Mae dod â'r cig a'r gwaed at ei gilydd yn un peth, ond anadl einioes yr arglwydd sy'n rhoi bywyd, a dyna ddigwyddodd yng Ngardd Eden yn llyfr Genesis. Yna lluniodd yr arglwydd Dduw ddyn o lwch y tir, ac anadlodd yn ei ffrwynau anadl einioes, a daeth y dyn yn greadur byw. Anadla, anadl, io'r, llanw fy mywyd I, fel byddwn hariad I am gwaith yn un ar eiddo ti. Anadla, anadl, io'r, rhwy mi galon bir, a gwna fe wyllus dan dy law yn gadarn fel y dir. Anadla, anadl, io'r, meddianna fi yn lan, nes gloiwi fy neiarol fryd a gwawl y dwyfol dan. Anadla, anadl, io'r, nid ofnaf angau mwy, caf fyw'n dragwyddol gyda thi, uwch law pob loes a chlwy. Mae'r ymadrodd holl enaid yn gyfarwydd I ni. Cliwch y geiriau sy'n ymddangos yn llyfr Deuteronomiwm.